So remember the mulberry first day Belgium. Diba nagbent mig mulberry katong pila na to ka weeks ago? 2 weeks ago. 2 weeks or 3 weeks ago, I'm not so sure. So mano yung resulta? Mano among gibid, gibend, gibid. Mano among gibend. And if you look closely, nanay mga bunga, di ba? See? Nagbunga na siya. There. Tapos, there, another batch. There, see? Yeah. Kani murag ka na murag balhibog nga puti. Mao yung mulberry. Daghan na siya. Murag almost nodes. Nanay mga bunga. See? Diba? Even sa ubos na anasat. Nanasa na yung mga bunga. Just so you know. In a few weeks, pero a few days na, few weeks after, na may bunga. Pwede na namang dessert. Marato, goodbye!